mayong udto sa tanan og mga igsoon. Og ako ipasabot mga igsoon bahin sa pagtunguros kay daga nagkommented bahin sa cross nga bali daw akong cross. Mga igsoon ako ipasabot og makita ninyo nga diya sa screen mga igsoon unsay ilhanan simi kung iatubang nimo ang cellphone sa front video o sa likod. Kung iatubang nimo ang video igsoon o manguros ka sa tuong kamot, makita sa video is wala. Kung dito sa likod may igsoon imong i-video, kung manguros ka sa to, makita nimo ang tuo nga panguros. Okay, igsoon, makita ninyo ang video igsoon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.